हेलो हाई नमस्कार वेलकम बैक द आसाम यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज खेलखन आछे ऑल इंडिया और आर्मी ग्रीनर मजत रेड ग्रीनर मजत। तो आज खेलखन चाम बोलक आपनालोक खाली खेलखन आज लेट हो गल। आज आहिबले आमार डिब्रुगढ़ खेलखन सेमी फाइनल तो आहिबले लेट हो गल। तो ऑयले शुनिछु ऑयले एक गोल दिसे और हाफ टाइम हो गल। बोलक आपनालोक खेलखन देखाम गाइस। मजा seakan dia kami ya cross sudah cross tapi kita tak tahu lagi apa dia berlaku lagi गाइस ऑल इंडिया दुटा गोल দি দিছে 2-0 বলো ভালো আছে দুটা জুলাই দিলে প্রবলেম না
काफी भी हमारे कोशिश करेंगे काफी मेहनत करके भी लोग বই মন গেছে বইলা হ্যাঁ বইলা একবার গুড সেভ অইলৰ কিপাৰৰ সেভ চাব পাইছে আপোনালোকে দুটা হেভি সেভ দি দিছে আপোনাক হেভি সেভ দিছে কিন্তু ডিফেন্স আৰু কিপাৰে মিলি গাইজ तो गाइस ऑयल इंडिया 3টা गोल दे दिसे आर्मी 0 ऑयल इंडिया 3 स्कोर गुस्साइड ले फिजियो ग्राउंड के अंदर प्रवेश न करें सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेल भावना से खेलें तो गाइस खेलखনত बहुत কাজিয়া হৈ আছে टीम मैनेजर प्लीज अपने प्लेयर को समझे আমি কম ঠিক আছে तो गाइस येलो कार्ड दिले दिया सेमीफाइनल खेला जा रहा है सेमीफाइनल की कसर टाइम स्पिन को इसी के साथ सेमीफाइनल मुकाबला जो कि 3 सीटों से विजय ऑल इंडिया एफसी और आर्मी के बीच जो खेला गया छोटी टीम स्केल मैदान पर तो गाइस ऑयले फाइनल एंटर কৰিছে ফাইনেলত गाइस ऑयल इंडिया फाइनेলত পাইছে আৰ্মিৰ লগত 3-0 গোলত জিকিছে ৰঞ্জন আঙ্কেল জিকি গ'ল तो गाइस डिब्रुगढ़ चौकीडिंग ग्राउंड आज ऑयले सेमीफाइनल जिकी पिने
গৈছে আজি ফাইনেললৈ। 3-0 তো গাইজ আজিৰ খেলখন অইল ইণ্ডিয়াই 3-0 গ'লত জিকিছে আৰ্মি ৰেড গ্ৰীণৰ লগত। তো অইল ইণ্ডিয়া এতিয়া ছেমি ফাইনেল জিকি পিনে গ'লগৈ ফাইনেললৈ। তো এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো অলপ সৰুকৈ হৈছে কিয়কি আজি মানে আমাৰ আহিবলৈ লেট হৈ গ'ল। তো আহিবলৈ লেট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি সৰুকৈ হৈছে। তো বেয়া নাপাব গাইজ, তো বেয়া পালে ক্ষমা কৰিব। বাই বাই গাইজ।